হট না এই বাবা হট না এই क्या अच्छा जावे था તમે છારા તો मैं तो काय खादो नहीं क्यों छोड़ ना तू छोड़ ना ए बम लगाओ छोड़ ना तीन डोल लिया का भाई बाबा हट ना रुक जा छोड़ ना थाना ভিডিও হইছে তো থানা চলে থানাতে কমেন্ট করেন দাদা দাদা সময় ফটো থানা কমেন্ট করো বেশি আবার কম করে বন্ধ হলো না না কি হইছে কনফিট করা উচিত তুমি বলো তুমি আমি জানি না আসো না हम साइकिल लेके आ रहा हूं देखो तुमको देखो मैं बोलता तुम देखो वो लोग क्यों गाली दे रहा था हमार बाबा के गाड़ी दीछे हमार मौला बाबा के खाइते से हमार मां के गाड़ी दीछे मागी गेलो गाड़ी देबो खाइते जाय আমি এখন আমি ছাড়ব না কেস করব যারা যাব আমি ছাড়ব না একটা মাগি কে জুতা খুলে মারবো মাগি কে মা কে কেন গাড়ি দিবে কোথায় লাগছে দেখি যা থানা में যাও না এখন আমি যাই থানা में কেস করব যা ছাড়ব না মার একটা ভিডিও ফোন করব